Small to med na dress. Parang pang faded. Ang ganda, ang social. Brand new, 250 brand new. Small to med brand new. 250 pa-mine brand new. 250 brand new. Jen Babat, comment yes if makaka-DP 300. Small to med brand new. 250 pa-mine brand new. Napaka-social. Brand new tag. May patali, ribbon sa likod. Sis Jen Babat, PM ka na lang sa page. I-chat po namin Gcash number namin para maka-DP ka. Now na po isa-send yung DP. Pa-PM sa page now na, Jen Babat. Code brand new dyan. Brand new. Next, smocking ang likod. Sisi, eto, sold na po. Namay na siya kanina, sa dulo. Namay na po, kanina. Brand new lock, Elvira Lara, 1313 lock, Elvira Lara. Next, smocking likod from Old Navy, medium on tag, carry med to large, linen fabric, pa self-tie, 250 linen. Med to large, 250 linen, 250 pamine linen. Med to large, pamine linen, makapal tela, branded by Old Navy, 250 linen, med to large, 250 pamine linen. Medium to large linen ang code, sobrang ganda nito at pa self-tie siya for only 250 pamine linen. Med to large dress, code natin linen, pamine linen, 250 linen. CC Charm Ramos, 300, 12313, Charm Ramos, 300. Pa-PM na lang ako CC sa page. Next item, zipper sa gilid. Princess Polly. Ala, gusto ko siya. Kasi parang adik ako ngayon sa polka eh. Parang naano ako sa polka. Uso kasi yan ngayon, pa polka. Na-adik ako sa mga polka. Hala, ang ganda. Gusto ko i-mine. Small lang. Ay, ang gandang pet, hanggang medium. Small to med, pa-mine princess. 250 princess. Hala, ang ganda. Pa-mine princess. Princess Polly siya. Small to med princess 250, pa-mine princess 250 from Princess Polly. 3,000 pa to sa Princess Polly. 250 princess, small to med princess, pa-mine princess, small to med princess, up to 29 na bewa. Pa-mine princess, pa-mine princess. Princess Polly ang brand, pa-mine princess, pa-mine princess. Tapos pa-v-neck ko, alabet ko siya. Nakakainis. Dapat kanina ko pa nakita to na mine ko sana. Vanarana Lock, 13 Lock Vanarana. Usong-uso kasi ngayon mga polka dots. Kaya bet ko. Next tayo pang mga large XL. Large XL siya. Off-she. Ano siya? Acceleration ng brand. Best fit siya sa XL. Mas maganda fit sa XL. Code natin dito, SMAC. Best fit sa XL, SMAC 250, pa-mine SMAC 250. Best fit sa XL, SMAC. Best fit sa XL, pa-mine SMAC, pa-mine SMAC. Ay, ang ganda. Lulus ang brand, US brand. Ang ganda ng tela, US brand, Lulus ang brand, ang ganda nito. Sobrang ganda, guys. Charm Serrano? Wala pa. O Charm Ramos? Wala pa. Small size lang siya, pero hanggang 27 yung pagka-small niya, hanggang 27 yung pagka-small. Pa-mine summer, 250 summer, pa-mine summer, small on tag siya. Small on tag, hanggang 27 na small. Summer, small size, zipper likod, pa-mine summer, Lulus brand, US brand to. Summer, small, pa-mine summer, pa mga small. 250 summer small, 250 summer small. Smocking likod. Lipa, Batangas.
Med to large, pamine polka, med to large. Smacking likod, pang mga med to large polka, adjustable strap. Polka, med to large, stretchy. Polka 250, med to large, pamine polka, med to large, stretchy. Code polka, guys. Pamine polka. Ay, may mga nakahalo na long dress dito. May nakahalo. Small to medium, pamine ako dito, mahaba. 250, mahaba. Summer po, Dayan. Small to med, mahaba. 250, mahaba. Summer, Diana, 13 Diana. Code natin mahaba, small to med, mahaba. 250, mahaba. Mine, mahaba. Pamine, mahaba. Mary Rose MB, 300 Mary Rose MB. Mahaba, small to med, pamay, mahaba, sobrang sosyal. Sobrang sosyal lakas maka Marian Rivera, small to med, mahaba. Mahaba, small med, pamay, mahaba, small to med, mahaba. Lakas maka sosyal. Code mahaba, small to med, mahaba. Andun na. Pa self-tie, medium size, nagusot lang, self-tie medium. 250 self-tie medium, 250 self-tie medium. 250 pamine self-tie. Smacking ang likod. Ang ganda ito. Medium on tag. Parang carry ito small to med. Medium or small to med. Medium on tag. Code na lang dito. Smack. Smacking ang likod. Pamine smack. Medium on tag smack. Pwede sa small to med smack. 250 smack. April. 1313 April. Lock April. Leda. New minor. Makakadipi 300. Leda.